सानाम कोगे जोहार देश रे दिसम रे सानाम कोगे जोहार बड़ाई हचो कते नोडे जहां इदि कते गालमाराव दुरुब होई कना आदो सरासरि जहां इदि कते कोले गालमाराव गोटा किदा गोटा कथा दो निये कना जे देवचा पाचामी रे हितो आबो आदिवासी को आबो सांताल को आबो जाहेर का सांताल को ओका लगा को लगाय को इनेरना विरुद्ध ते नुआ गालमाराव गोटा आर ना जहां 19 तारीख सागुन माहा हिलो से बुधवार हिलो एकटा समय नुआ धरमघाट रे विशाल मारांग मिदटां जमाई डाक हुई कना एवं नुआ जमाई रे सानाम कोगे आपे दोमेन दोमेन सौर सेटर कते आपे पे सती सभाया निया आदास आपे सानाम कोटेन दो आगामी 19 तारीख बुधवार 19 मार्च बुधवार मेदिनीपुर सदर कल्याण पक्ष থেকে আমরা বিশাল সমাবেশের ডাক দিয়েছি দেবচা পাচামি থেকে একটাও আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা যাবে না তারই প্রতিবাদে হুঁশিয়ারি প্রতিবাদ এবং বিশাল জনসমাবেশ শালবনী ধরমঘাটে আমরা ডাক দিয়েছি আপনারা সমস্ত ভাই বোনেরা আদিবাসী ভাই বোনেরা আপনারা এখানে উপস্থিত হবেন এবং এখান থেকে আমরা শপথ নিয়ে কোনো আদিবাসী যেন ওদেরকে উচ্ছেদ না করা হয় যদি উচ্ছেদ হয় এর পরিণাম ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর হবে এই সংবাদটা আমরা পৌঁছে দিতে চাই।